Herzlich willkommen bei der German Schule. Freut mich, dass du dabei bist. Hier kannst du auch übrigens das Kanal abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen. Nah, sekarang kita lanjut untuk lesson tile A. Ini masih soal yang sama ya, A1 Also, lesen Sie die Überschriften A bis D und die Texte 27 bis 29. Welche Überschrift passt zu welchem Text? Markieren Sie die richtige Lösung A, B, C oder D auf dem Antwortbogen. A. Im Sommer viel trinken. B. Mehr besuchen in Bädern und Seen. C. Zu Sommer. D. Wasser im Sommer teurer. Nah, ini maksudnya seperti apa? Teman-teman harus membaca teks-teks yang ada di dalam soal ini, kemudian tentukan judulnya. Kira-kira untuk judul ini, ketiga teks ini yang pas yang mana? Artinya ada satu judul yang tidak ada jawabannya atau tidak terpakai ya. Nah, pertama yang harus teman-teman ketahui yaitu lihat apa maksud dari judulnya. Im Sommer viel trinken, di musim panas banyak minum. Mehr Besucher in Bäder und Seen, banyak pengunjung di Baden und Seen. Zu Sommer artinya baby Sommer gitu ya. Wasser im Sommer ya artinya adalah air di musim panas itu mahal. Nah, pertama kita baca lagi teksnya. Sebelum dibaca teks yang ada ini, dibaca judulnya ini. Setelah dipahami benar-benar judulnya, teman-teman harus baca teksnya. 27. Der Sommer ist zu Ende. Ada kata Ende artinya di sini. Berarti berakhir. Musim panas. Terus das Wetter wird kalt und nass. Artinya adalah cuacanya akan menjadi dingin dan basah. Artinya kalau basah ini akan hujan. Regen, hujan ya. Wind, berangin. Und kalte Temperaturen kommen von Nordwesten nach Deutschland. Artinya adalah temperatur yang dingin datang dari Nordwesten nach Deutschland. Der Herbst ist da, artinya musim gugur ist da. Artinya musim gugur datang gitu. Nah, ada kata Ende, terus ada kata lagi der Herbst ist da. Otomatis ini adalah dimana kondisi setelah musim panas itu langsung ke musim Herbst, kemudian winter atau musim dingin ya. Artinya untuk jawaban yang tepat nomor 27 ini adalah Tschüss Sommer. Artinya adalah selamat tinggal musim panas. Itu jawaban yang cocok untuk judul teks yang nomor 27 ini. Kemudian kita lanjut 28. Es ist Sommer. Endlich. Akhirnya, endlich ada kata akhirnya ya. Doch wenn Temperaturen über 25 Grad Celsius braucht der Körper besonders viel Flüssigkeit. Daher soll man im Sommer 2 bis 3 Liter Wasser am Tag trinken. Nah, kalau misalnya nih, saya kasih tips gampangnya. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu ini apa artinya dari sini nih. Dari sini sampai sini nggak tahu apa artinya. Terus di akhir ada kata ini, im Sommer 2 bis 3 liter Wasser am Tag trinken. Musim panas 2 sampai 3 liter air minum air setiap hari, katanya ada kata trinken. Terus ingat lagi bahwa ada judulnya im Sommer viel trinken. Mehr besukan nggak mungkin karena nggak ada hubungannya dengan trinken. Ini ada hubungannya dengan trinken, otomatis jawabannya nomor 28 adalah A. Next, 29. Sommer, Sonne, Badepass. Der heiße Sommer bringt dieses Jahr mehr Gäste in die Schwimmbäder und Badeseen und sorgt für volle Kassen. Nah, ini udah tahu ya, ada kata Badeseen, kemudian ada Schwimmbäder. Otomatis jawabannya ini udah jelas banget bahwa jawabannya adalah yang B. Mehr Besucher in Bäder und Seen. Nggak ada sama sekali ngebahas banyak air di musim panas itu mahal harganya, nggak ada. Otomatis A bis C itu ada jawabannya, sementara D itu nggak ada jawaban.
Itu untuk jawaban 29. Oke? Nah, Lesson Teil B. Lesen Sie den Text. Guten Tag, wir laden Sie zu einer Busfahrt durch unsere Stadt ein. Wir zeigen Ihnen Schulen, Ämter, Geschäfte, Firmen und Sehenswürdigkeiten. Die Fahrt ist kostenlos und dauert ca. 2 Stunden. Wir treffen uns am Mittwoch um 9 Uhr vor dem Rathaus. Mit Freundesgrüßen, die Stadtverwaltung. Lesen Sie die Satz 30 bis 32, markieren Sie richtige. Kalau richtig itu jawabannya plus, kalau false itu jawabannya minus auf den Antwortbogen di lembar jawaban. Die Fahrt kostet 2 Euro. Artinya tiket perjalanannya harganya 2 euro. Nah, perhatikan, saya akan terjemahkan untuk teksnya ini. Guten Tag, selamat siang. Wir laden Sie zu einer Busfahrt durch unsere Stadt ein. Artinya adalah kita undang Anda untuk di sebuah perjalanan bus di kota kita. Wir zeigen Ihnen Schulen, kita lihatkan Anda Schulen, sekolah, Ämter, kantor-kantoran, Geschäfte, toko, firman, pabrik, Sehenswürdigkeiten atau tempat wisatanya yang merupakan yang terkenal ya di kota tersebut. Die Fahrt ist kostenlos. Kostenlos ini artinya adalah gratis. Und dauert, CA ini artinya circa ya, kira-kira 2 Stunden, 2 jam. Nah, pertanyaannya, die Fahrt kostet 2 Euro. Bukan. Harganya kostenlos. Yang 2 itu adalah jamnya, berlangsungnya selama 2 jam. Oke, otomatis nomor 30 jawabannya false atau minus. 31. Sie können auf dem Fahrt die Stadt kennenlernen. Anda bisa mengenal kotanya dari perjalanan tersebut. Ya, jelas, karena tadi ada kata Sehenswürdigkeiten juga. Jadi nggak cuma mengenal sekolahnya, gimana kantor di sana, gimana firma di sana, tapi juga ada Sehenswürdigkeiten di mana kita bisa lihat, kita bisa perhatikan, bisa kita kenali. Otomatis di jawaban nomor 31 ist richtig. Oder plus gitu. Bisa teman-teman jawab di lembar jawaban atau Antwortbogennya. 32. Die Fahrt ist am Mittwoch Vormittag. Ingat, kita lihat lagi, kalau nggak tahu jawabannya baca lagi. Wir laden Sie zu einer Busfahrt durch unsere Stadt ein. Wir zeigen Ihnen Schulen, Ämter, Geschäfte, Firmen und Sehenswürdigkeiten. Die Fahrt ist kostenlos und dauert ca. 2 Stunden. Wir treffen uns am Mittwoch. Kita ketemu hari Rabu um 9 Uhr vor dem Rathaus, di depan Rathaus, jam 9 pagi. Ketemunya di depan Rathaus. Die Fahrt ist am Mittwoch Vormittag. Vormittag itu apa? Vormittag itu dari jam 8 sampai sebelum jam 12 siang, itu Vormittag. Kalau setelah jam 1 siang sampai jam 16 sore itu adalah Nachmittag. Otomatis jawabannya adalah richtig atau plus. Nah, teman-teman harus ketahui apa artinya Vormittag, Nachmittag, Mitternach. Nah, itu apa artinya? Harus diketahui jam-jam berapa aja yang termasuk golongan Vormittag, Nachmittag, Mitternach tersebut. Oke, begitu. Ini sangat mudah sekali, tidak sulit sama sekali. Jadi pasti teman-teman kalau ikut ujian A1 Cuandera ini akan lulus, saya yakin, karena sangat mudah. Kalau misalnya belajar, kalau nggak belajar tetap aja akan sulit. So, banyak baca buku juga penting ya. Oke, begitu untuk penjelasan lesson untuk Teil B. Nah, sekarang kita lanjut ke Teil C. So, sekarang Teil C. Sind Sie neu in Deutschland und möchten Menschen kennenlernen? Anda baru di Jerman dan ingin kenalan dengan orang-orang. Sie lesen die Zeitung. Anda baca korannya. Zeitung artinya koran. Sie die Texte und beantworten Sie die folgenden Fragen. Markieren Sie die richtige Lösung A oder B auf den Antwortenbogen. 33. Sie möchte zusammen mit anderen Menschen Sport machen. Artinya Anda ingin bersama-sama dengan orang lain olahraga, gitu katanya. Olahraga bersama. Welche Internetadresse pas? Artinya adalah
Yang mana dari dua iklan ini yang cocok jika Anda ingin olahraga dengan orang lain? Nummer 33 seperti itu ya untuk cara menjawabnya. Kita harus lihat keduanya. A. Sie interessieren sich für Fußball. Anda tertarik bermain bola. Sie können alle wichtigen Spielen im Internet sehen auf. Nah, ini ada linknya. Kemudian ada lagi, nette Leute treffen sich beim Sportverein. Schwarz-Gelb, Fußball, Laufen, Gymnastik, www.schwarzgelb.de. Nah, dari antara kedua iklannya ini, yang paling tepat jawabannya adalah B. Kenapa? Di sini ada kata nette Leute treffen sich, ketemu. Artinya adalah bertemu dengan orang-orang baik. Nette ini ramah, baik, melalui berbagai program sport atau olahraga, Fußball, Laufen, dan gimnastik. Gitu. Ini info yang bisa dihubungi. Nah, kenapa yang A ini salah? Sie interessiert sich für Fußball. Sie können alle wichtigen Spiele im Internet sehen auf. Gitu katanya. Fußball show. Jadi itu penampilan permainan futsal yang bisa kita lihat melalui internet. Sementara ini ketemu langsung dengan orangnya. Otomatis jawaban yang richtig atau yang benar adalah B. A. False. Und 34. Ihre Kinder sind 3 und 6 Jahre alt. Artinya anak Anda berusia 3 dan 6 tahun. Sie möchten seine Familie mit kleinen Kindern kennenlernen. Artinya di sini disebutkan bahwa mereka ingin kenalan lagi dengan anak-anak yang lain. Versi internet adresse pas. Internet adresse yang mana yang cocok? Teman-teman seperti biasa harus baca kedua teks ini. Mini Club, der Verein für Kinder von 0 bis 12 Jahren und ihre Mamas und Papas. Wir spielen, essen und lachen zusammen. www.miniclub.de. Jeden Montag ab 15 Uhr, Kindernachmittag im Stadtkino. Wir zeigen nur Filme für Kinder von 6 bis 12 Jahre alt. Yang pertama, iklan B udah jelas salah. Kenapa? Karena di sini ada usia 6 sampai 12 tahun. Sedangkan di pernyataan yang diinginkan itu anaknya berusia 3 dan 6 tahun. 3 tahun nggak masuk kan? 6 sampai 12 ini otomatis jawaban untuk soal 34 A. Yang B udah jelas ini salah gitu. Nah, kemudian iklan A diperkuat lagi, ini adalah yang paling benar karena 0 sampai 12 tahun gitu katanya. Nah, makanya jawaban untuk nomor 34 itu adalah A. Next, 35. Sie möchten in einem Kurs Deutsch lernen. Anda ingin belajar bahasa Jerman di sebuah kursus. Versi internet adresse pas. Artinya alamat yang cocok untuk yang Anda inginkan ini di mana. Kita lihat kedua iklan ini. Deutsch, alle Stufen, semua level, kleine Gruppen, grup kecil, Vormittag, Nachmittag, abends, erfahrene Lehrer, artinya guru-guru yang memiliki pengalaman. Terus ada websitenya, Deutsch, Wortsatzübungen mit Bildern für Computer und Smartphone, artinya adalah di sini Wortsatzübungen itu dengan gambar ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat itu kan ada, kalau kalian download aplikasi itu kan ada ini di sebuah aplikasi ada gambarnya, apa artinya bahasa Jermannya. Nah, lebih ke aplikasi, sementara yang A ini adalah lebih ke Deutsch course-nya seperti yang diminta, Deutsch lernen. Sementara yang B ini seperti belajar kosakata melalui aplikasi yang bergambar ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A, sementara B salah. So, seperti itu teman-teman untuk lesson A1 Zuwanderer. Nah, untuk schreiben juga hampir sama, mengisi biodata, kemudian menulis surat atau email. Nah, di sini ada disiapkan bagaimana cara untuk membuatnya. Teman-teman harus ikuti apa poin-poinnya yang diminta, kemudian tulis suratnya. Minimal 30 word, boleh lebih asalkan yakin jawaban yang kalian bikin itu benar. Kalau salah dan ngawur, lebih baik jangan
tambah kata atau jangan tambah kalimat. Artinya udah nggak apa-apa biar kelihatan panjang. Nah, nggak usah kalau misalnya nggak yakin. So, seperti itu teman-teman untuk penjelasan lesson Teil 1 dan ini ada 2 bagian ya. Untuk lesson ada 3, Teil 1, Teil 1, Teil A, B, dan C, kemudian Sprachbausteine. So, seperti itu teman-teman bisa juga pelajari ini untuk tes ujian Gute. Semakin banyak melatih soal-soal, semakin ahli, artinya semakin bisa dengan cepat untuk menjawab soalnya. Oke, seperti itu untuk video kali ini. Kita ketemu di lain video. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga kebaikan tidak hanya berhenti di kamu, tapi akan ada kebaikan untuk orang-orang lain. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung dalassen, wenn ihr wollt, oder das Video mit euren Freunden teilen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer German Schule.